Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Widi Salsabila, akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam acara News Liputan Pagi, yang akan memberikan Anda berita-berita yang aktual dan terpercaya. Hadirnya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi seluruh negara di dunia. Dalam setiap detiknya, jumlah orang yang terdampak terus bertambah. Terhitung sampai hari ini, terdapat 121 juta jiwa yang terjangkit, dan diantaranya 1,4 juta jiwa yang meninggal dunia. Dan akhirnya, pada Rabu kemarin tanggal 23 September 2021, di New York, Amerika Serikat, PBB mengadakan sidang umum dengan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat COVID-19. PBB mengadakan sidang umum dengan beberapa perwakilan diplomatik yang hadir secara langsung dan yang lainnya secara virtual. Mereka membahas berbagai masalah yang terjadi karena COVID-19 serta berbagai upaya yang dilakukan di setiap negara, seperti karantina dan vaksinasi. Satu masalah pun muncul. Ketimpangan vaksinasi COVID secara global menjadi sorotan. Sekitar 4,6 miliar dosis yang telah disuntikan sebagian besar digunakan hanya di negara kaya. Bahkan untuk suntikan booster atau suntikan ketiga. Most of citizens of rich countries are vaccinated. Over 90% of Africans are still waiting for the first dose. This is the moral state of world. This is unacceptable. It's like passing a test. What is for ethics? Sebagai negara dengan pemberian dan penghasil vaksin yang baik, Presiden Jokowi menanggapi dengan berjanji negaranya akan proaktif dalam menghasilkan dan pemberian vaksin untuk membantu seluruh warga dunia. Politicization and discrimination against vaccines are still happening. We can solve this with real steps. Indonesia will continue to strive to produce the best vaccines and can help vaccines all over the world. Especially for countries that lack vaccines, but we will not go alone. We work with partners who share the belief that the world can face all this challenge together. With the adequate technology we have, we will improve vaccine production countries to produce vaccines so that inequality does not occur. Merespon kontroversi isu ketimpangan vaksinisasi COVID ini, Presiden Jokowi berdalih Indonesia bisa meningkatkan bantuan vaksinisasi ke negara lain. Seperti India misalnya, bantuan vaksin baru ditingkatkan menjadi belasan juta, meningkat dari bantuan awal sebesar 7 juta dosis. Sesuai janjinya, hal itu akan dilakukan secara merata untuk negara-negara yang kekurangan vaksin bersama dengan negara-negara pemproduksi vaksin lainnya. Analisis menilai bukan hanya distribusi vaksin yang perlu lebih merata, tetapi juga kapasitas produksi. Without the need for broad vaccination that has not yet. With initial immunity occurs, especially in the most vulnerable residents. They are vaccinated with overtime net booster. But are equally important still to depend on the size of the vaccine, manufacturing capacity. So it's important to get vaccinated regularly and routine so that the immune system is maintained. On the one hand, the Jokowi government want to help global vaccine, do not want to be left behind from China with its vaccine diplomacy. With on the other hand, there is tension. Vaccines that have been given have an age limit. It is precisely the vulnerable people who do not get the vaccine, such as young children and the elderly. But on the other hand, because the vaccine is giving the virus, prevention is to increase the body resistance.
It may be very difficult considering the weak immune system. Pemberian vaksin tidak hanya tidak merata di seluruh dunia, tetapi juga untuk tiap usianya. Mengingat daya tahan mereka terhadap virus, hal itu menjadi sebuah permasalahan. Yes, it is indeed difficult to say, but we can work on it by reducing the vaccine dose to make their immune system. We start trying to find the best and right dose for them. Our Food and Drug Administration is also expect in the coming weeks to authorize emergency administration of the Pfizer vaccine for children aged 5 to 11 years. Selamat pagi. Dari sidang tersebut, Presiden Jokowi bersama negara lain memperdayakan lembaga-lembaga yang membuat vaksin terus berupaya meningkatkan produksi vaksin untuk pemberian vaksin di seluruh dunia, serta membantu negara-negara lain yang kekurangan vaksin COVID-19 agar tidak terjadi ketimpangan vaksinisasi. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas vaksin demi sistem kekebalan tubuh, maka diupayakan dilakukan penemuan jenis vaksin agar mendapatkan yang terbaik. Amanda melaporkan.